अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल जड़ का शिकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्यों भाई, ये क्या चीज़ है भला? इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ ने इन्हें चौंका दिया। ये फारूक ने घबरा कर कहा। जी नहीं, इसका नाम ये नहीं। फरजाना मुस्कुराई। तो ये क्या है, तुम बता दो ना। फारूक ने जल कर कहा। ये तो मुझे भी मालूम नहीं। फरजाना ने बेचारगी के आलम में कहा। महमूद, तुम बताओ। ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी पौधे की जड़ हो। महमूद बड़बड़ाया। तो पौधे की जड़? अकराम के मुंह से निकला। महमूद का ख्याल बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ, ये किस पौधे की जड़ है? हमने इस किस्म की जड़ आज तक नहीं देखी, लिहाजा किस तरह बता सकते हैं? फरजाना ने परेशान होकर कहा। सुनो भाई, मैं बताता हूँ। ये बांस के पौधे की जड़ है, लेकिन शायद इस किस्म का बांस हमारे यहाँ नहीं मिलता। लेकिन बांस के पौधे की जड़, इस जड़ का यहाँ क्या काम? ये सवाल बहुत अहम है। ये बात बहुत अजीब है। आखिर यहाँ ये जड़ कहाँ से आई? मेरा ख्याल है अब तो हम इसको उठा सकते हैं। इस पर से क्या उंगलियों के निशानात मिलेंगे? नहीं, मैं अभी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर जमशेद फौरन बोले। तो फिर? इंस्पेक्टर जमशेद ने कोई जवाब ना दिया। जेब से एक कागज़ निकाला और इसमें इस जड़ को रखकर लपेट लिया। लाइए, इकराम ने हाथ बढ़ा दिया। अभी नहीं भाई, पहले मैं इस पर चंद एक तजर्बात करूँगा, इसके बाद तुम अपना काम करना। वैसे मेरा ख्याल है ये जड़ कोई बहुत अहम चीज़ है। क्या आपके ख्याल में ये हमला आवरों में से किसी की है? कम अज़ कम ये जड़ प्रोफेसर साहब की नहीं हो सकती, और इस तरह अपनी कोई गैर अहम चीज़ भी नहीं गिरा सकते। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये हमला आवरों में से किसी की चीज़ है। मैं इस पर तजर्बा करूँगा। ऐसे में इंस्पेक्टर जमशेद ने नई बात कही। जी, क्या फरमाया? जड़ पर तजर्बा? फारूक धक से रह गया। क्यों, क्या बात है? क्या हम इस जड़ पर तजर्बा नहीं कर सकते? इन्होंने बुरा मान कर कहा। मेरा मतलब है, ये तो किसी नावल का नाम हो सकता है। मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, और तुम नावलों के नामों के पीछे पड़े हुए हो। है कोई तुक? इंस्पेक्टर जमशेद ने आंखें निकाली। वह गलती हो गई। अब मैं भी तजर्बे के पीछे पड़ूंगा, इसने सहम कर कहा। अब लगे एक्टिंग करने। आओ घर चलें। इस जड़ का तजर्बा बहुत ज़रूरी है। वो इसी वक्त घर पहुंचे। इंस्पेक्टर जमशेद ने अपनी छोटी सी तजर्बा गाह की राह ली। तीनों इनके पीछे चले। ये क्या, और खाना कौन खाएगा? तुम बेगम। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। धत तेरी की, घर आने पर भी खाने का होश नहीं। बेगम जमशेद ने झिल्ला कर कहा। लेकिन दूसरी तरफ तो तजर्बागाह का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इंस्पेक्टर जमशेद ने चाकू की मदद से जड़ का कुछ हिस्सा काटा और इसको एक महलूल में डाला। कुछ न हुआ। इसी किस्म के तजर्बात वो करते रहे। आखिर बोले, हाँ। नहीं भाई, अब पूरा तजर्बा करना पड़ेगा। पूरा तजर्बा? क्या मतलब? तुम ज़रा किसी पड़ोसी की बिल्ली पकड़ लाओ। इन्होंने कहा। बिल्ली पकड़ लाऊं? अरे बाप रे, वो तो मार देगी मुझे पंजे। फारूक ने घबरा कर कहा। तुम जाते हो या मैं महमूद को भेज दूं? ठीक है, आप महमूद को भी भेज दें। इसने खुश होकर कहा। ओहो, तुम तीनों यहीं ठहरो, मैं बिल्ली ले आता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद ने तिलमिला कर कहा। नहीं, फारूक ने घबरा कर कहा और दौड़ पड़ा। वो मुस्कुरा कर रह गए। 3 मिनट बाद वो एक सफ़ेद रंग की एक मोटी सी बिल्ली हाथों में उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये बिल्ली तो वैसे ही इसकी दोस्त है। खान साहब की लाए हो ना? मुझे अपने चेहरे पर निशानात बनवाने का शौक नहीं। तुम्हें है तो वो बिल्ली ले आओ। लेकिन इस बिल्ली पर तजर्बा करा के तुम्हें तरस नहीं आएगा? फरजाना मुस्कुराई। इंसानियत की खातिर जब कोई चीज़ कुर्बान की जाए तो इसमें तरस आने का क्या सवाल? यूँ भी बिल्ली की ज़िंदगी जाने का कोई ख़तरा नहीं है। फरजाना ने कहा। फारूक ने कहा। फारूक की बात ठीक है। इंस्पेक्टर जमशेद ने फ्रिज में से कीमा निकाला और इसमें बारीक की हुई थोड़ी सी जड़ मिला दी। फिर ये कीमा बिल्ली के आगे रख दिया। वो पहले ही इनसे मानूस थी, फौरन खा गई। वो इसका जायजा लेते रहे। बिल्ली ठीक ठाक बैठी रही थी। फिर अचानक इंस्पेक्टर जमशेद बोले, अरे हाँ, एक बात तो रह ही गई। महमूद, पानी की बाल्टी लाओ। वो बता देंगे इसे। हाँ, बस देखते जाओ। देखते तो जो खैर हम जा रहे हैं। पानी की बाल्टी इंस्पेक्टर जमशेद ने बिल्ली पर आहिस्ता आहिस्ता उंडेल दी। इस दौरान उसे फारूक ने पकड़े रखा। नहाने के बाद बिल्ली ने झुरझुरी ली और फिर एक तरफ बैठ गई।
معلوم ہوتا ہے تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے سینگ 2-3 بار کے بعد ابھرتا ہو۔ دوسرے یہ کہ ضروری تو نہیں کہ اس جڑ کا تعلق سینگ والی دوائی سے ہو ہی۔ ہم نے پروفیسر انکل اور انسپکٹر انکل خانمان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ فکر نہ کرو، اکرام ان کی تلاش شروع کرا چکا ہے۔ ہم دوسرے طریقے سے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو ان تک بھی پہنچ گئے۔ اللہ کرے جلد ایسا ہو۔ میرا تو ہمارے فکر کے برا حال ہے۔ میرا خیال ہے بلی کو اسی کمرے میں رہنے دیتے ہیں اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس طرح تمہاری امی کا پارا بھی کچھ گر جائے گا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کی نظریں بلی پر جم گئی۔ اس کی پیشانی پر نیلے رنگ کا ایک سینگ ابھرا نظر آ رہا تھا۔ وہ مارا! انسپکٹر جمشید چلائے۔ بلی کو انہوں نے وہیں چھوڑا، جڑ کو پھر کاغذ میں لپیٹا اور چلے باہر کی طرف۔ ہائے، پھر جا رہے ہیں؟ بیگم جمشید نے ہانک لگائی۔ ہاں بیگم، کہہ تو رہے تھے ہم کھانا کھانے، لیکن اب آگے جانا پڑ گیا ہے۔ دعا کرو جلد آ کر کھانا کھا لیں۔ یہ دعا تو میں دن رات کرتی رہتی ہوں۔ انہوں نے برا سا منہ بنایا اور وہ مسکراتے ہوئے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانے لیکن بڑے سے مکان کے دروازے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ جلد ہی ایک ملازم باہر نکلا۔ ہمیں پروفیسر بخاری سے ملنا ہے۔ جی میرا کارڈ انہیں دے دیں۔ جی بہتر، اس نے کہا اور کارڈ لے کر چلا گیا۔ ہم شاید یہاں پہلے کبھی نہیں آئے۔ میں بھی نہیں آیا۔ یہ نباتات کے بہت بڑے ماہر ہیں، وہ بولے۔ ایک بار پھر ملازم نے آ کر دروازہ کھولا اور ان سے کہا، آئیے جناب، پروفیسر صاحب آپ لوگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں زرد رنگ کا ایک بلب جل رہا تھا اور اس کی زرد روشنی میں ایک بوڑھا آدمی ایک پودے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پھر ان کی قدموں کی آہٹ سن کر اس نے پودا ٹرے میں رکھ دیا اور بولا، آئیے انسپکٹر صاحب، السلام علیکم۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کسی روز میرے گھر آئیں گے۔ کیوں جناب، ایسی بھی کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں آپ لوگ حد درجے مصروف ہیں۔ بہرحال اپنی مصروفیت کے سلسلے میں تو ہم کہیں آ جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اوہ ہاں، یہ تو ہے۔ خیر فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس جڑ کو دیکھیے ذرا۔ انہوں نے کاغذ میں سے جڑ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ عصا لے کر جڑ پر جھک گئے، پھر زور سے اچھلے۔ یہ کیا؟ یہ تو مومباسا کی جڑ ہے۔ مومباسا کی جڑ؟ کیا مطلب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، افریقہ کے جنگلات میں پائے جانے والا ایک خوفناک پودا، بانس سے ملتا جلتا ہے، بہت زہریلا ہے۔ اگر اس کی زیادہ مقدار کوئی آدمی کھا لے تو مرنے سے پہلے اس کے سارے جسم پر چھوٹے چھوٹے تکون بانس سے ابھر آتے ہیں اور پھر وہ شخص مر جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی مقدار کھا لے تو پھر جسم پر ایک آدھ چھوٹا سا بانس نکل سکتا ہے۔ شاید میں بھول رہا ہوں، ٹھہریے ابھی پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک موٹی سی کتاب نکالی۔ پھر کتاب کے مطالعے میں اس طرح گم ہو گئے کہ انہیں بھی بھول گئے۔ آخر کتاب پر سے نظریں اٹھا کر بولے، یہ جڑ بہت خطرناک ہے، اس طرح اس کے پتے اور شاخیں خطرناک ہیں۔ تھوڑی سی جڑ کھا لی جائے تو فوراً انسان کی پیشانی پر سینگ نما بانس نکل آتا ہے، چھوٹا سا۔ ہاں لیکن شرط یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد نہایا بھی جائے، اور اگر اس کے پتے کھلائے جائیں تو 2-3 دن بعد سینگ نکلتا ہے۔ ہاں، آپ اخبار پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا ہوں، صرف اور صرف نباتات کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ اسی لیے آپ کو شہر میں ہونے والے واقعات معلوم نہیں ہو سکے۔ شہر میں اس وقت کئی آدمیوں کی پیشانیوں پر سینگ ابھرے ہوئے ہیں۔ اوہ، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اچھا، اس کتاب میں اس کا کوئی علاج بھی لکھا ہے یا نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی یہ جڑ کھا لے تو اس کا اثر کس طرح ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اسی جڑ یا پودے کو خشک کر کے کھرل کر لیا جائے اور اس سفوف کی بہت ہی معمولی مقدار کھلا دی جائے تو سینگ غائب ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ غائب ہوگا۔ ہاں، مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات پوچھنا چاہے، اول تو یہ جڑ صرف ہمارے ہاتھ لگی ہے، کسی اور کو خیال تک نہیں آئے گا، اور دوسری یہ
کہ جس کی یہ جڑ ہے وہ پہلے ہی اس کی استعمال سے واقف ہے، لہذا کوئی نہیں پوچھے گا۔ احتیاطاً آپ کسی کو نہ بتائیں۔ اچھی بات ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف بیگم جمشید کی آواز سنائی دی۔ وہ آتے ہوئے انہیں فون نمبر نوٹ کروا کر آئے تھے۔ السلام علیکم، پروفیسر صاحب کی جگہ گاہ اس وقت پھر حملہ آوروں کی زد پر ہے۔ اوہ اچھا، انہوں نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا اور باہر کی طرف بھاگے۔ خیر تو ہے ابا جان؟ تجربہ گاہ پر پھر حملہ ہوا ہے، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح گاڑی دوڑا کر تجربہ گاہ پہنچے۔ ملازمین باہر باغ میں پڑے نظر آئے۔ ان کے رنگ زرد تھے، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا بھائی؟ 10 آدمی پھر تجربہ گاہ میں آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں باہر نکال کر یہاں لٹا دیا۔ ایک آدمی ہمارے سروں پر پستول لیے کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ اندر گھس گئے اور 15 منٹ تک نہ جانے کیا کرتے رہے، اور پھر باہر نکل آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ہمیں ان کے حلیے بتا سکتے ہیں؟ کسی حد تک۔ اور گاڑی کون سی تھی، اس کا نمبر وغیرہ؟ ہم نمبر نہیں دیکھ سکے۔ ٹویوٹا ہائیس تھی، نیلے رنگ کی۔ اچھا حلیے بتائیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے محمود کو اشارہ کیا اور خود اکرام کو فون کرنے لگے۔ اکرام نے آ کر انگلیوں کے نشانات اٹھوائے، پھر حلیے اسے دیے گئے۔ اس نے ان حلیوں کو غور سے پڑھا، آخر بولا، اندر سے انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ ان سلیبوں کے مطابق چند آدمی میرے دماغ میں ابھرے ہیں، وہ ہمارے ریکارڈ میں ہیں۔ اب اگر ان کی انگلیوں کے نشانات بھی ان نشانات سے مل جاتے ہیں تو ایک بات یقینی ہو جائے گی۔ تو پھر پہلے تم معاملے کو یقینی بنا لو، پھر بات کریں گے۔ اوکے سر۔ اکرام نے دفتر کا رخ کیا۔ تجربہ گاہ کے اندر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا تھا، گویا حملہ آور کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ میرا خیال ہے وہ اسی جڑ کی تلاش میں تھے۔ انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ جی ہاں، اس کے یہاں گر جانے کے بارے میں انہیں بعد میں پتہ چلا ہوگا، لیکن وہ اس قدر اہم چیز ساتھ کیوں لیے پھر رہے تھے؟ فرزانہ بولی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ آدھ گھنٹے بعد اکرام ان کے پاس آیا، اس کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ ان 10 میں سے 3 ہمارے ریکارڈ پر ہیں، تینوں چھٹے ہوئے بدماش ہیں۔ ان کی انگلیوں کے نشانات ریکارڈ پر موجود ان نشانات سے مل گئے ہیں۔ ٹھیک، تینوں سے ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ تینوں ہمیشہ اکٹھے ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ عام طور پر ہوٹل سبوکا کا ہے۔ نام ہے اکی بکی شکی۔ بہت خوب، نام تو چن کر رکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں دراصل آپس میں بھائی بھی ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں؟ کرائے کے گنڈے ہیں، بدماش ہیں۔ غنڈہ گری کرانے کے لیے لوگ انہیں کرائے پر لے لیتے ہیں۔ کسی سے قرض لینا ہو اور وہ دے نہ رہا ہو تو قرض لینے والا ان کی خدمات حاصل کر لیتا ہے۔ بس اسی قسم کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ہوٹل سبوکا جا رہے ہیں۔ ان تینوں سے 2 باتیں کریں گے، لیکن سر وہ حد درجے خطرناک ہیں۔ آپ چند سادہ لباس والوں کو ساتھ لے جائیں۔ تمہارا مطلب ہے ہمیں ان سے خطرہ ہے؟ جی نہیں، تینوں اس ہوٹل کے پرانے گاہک ہیں، ہوٹل کے راستوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، کسی نہ کسی طرح سے نکل جانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اکرام نے کہا، تمہارا مطلب ہے سادہ لباس والوں کو باہر مقرر کر دیا جائے گا؟ جی ہاں۔ تو پھر تم ساتھ چلو اور اپنے ساتھ 10-12 آدمی لے لو، لیکن اس انداز میں وہاں پہنچو کہ انہیں خانو کان خبر نہ ہو۔ آپ فکر نہ کریں سر۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل سبوکا میں داخل ہوئے، لیکن اس طرح کہ انہوں نے ہلکی میک اپ کیے ہوئے تھے، سرسری طور پر وہ پہچانے نہیں جا سکتے تھے، لیکن انہیں اچھی طرح پہچانے والا بغور دیکھ کر پہچان سکتا تھا۔ وہ ایک میز کے گرد جا کر بیٹھ گئے۔ اکی بکی شکی کی تصاویر اکرام نے انہیں ریکارڈ والی فائل میں سے دکھا دی تھی، لہذا وہ آسانی سے پہچان سکتے تھے۔ ہال کی اکثر میزیں پر تھیں، صرف چند ایک خالی تھیں۔ ایسے میں ہال میں ایک آواز گونجی، یہ کیا ہے؟ ایک پلیٹ میں پوری 7 مکھیاں؟ کیا؟ پوری 7 مکھیاں؟ ہال میں بیٹھے ہوئے کئی آدمی چلائے۔ وہ بہرے دوڑ کر اس آدمی کے پاس پہنچے جو چلایا تھا۔ آج پکڑے گئے مسٹر، ایک بہرے نے کہا۔ کیا مطلب؟ پہلے بھی تم پوڑیا میں مکھیاں لپیٹ کر لاتے رہے ہو۔ جب کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو پوڑیا
प्लेट में उलट देते हो और शोर मचाने लगते हो, लेकिन आज तुम पकड़े गए। दूसरा बैरा बोला। बिल्कुल गलत। मैं क्यों पकड़ा जाता? मैंने क्या किया है? गलती तुम्हारी है। आज मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम किसी मुखालिफ होटल के आदमी हो। हमारे होटल को बदनाम करके अपने होटल का कारोबार चमकाने पर तुले हो, लेकिन आज हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे क्या वाकई? इस आदमी ने चहक कर कहा। हाँ बिल्कुल, ये इन अल्फाज के साथ यही इन दोनों ने इसे पकड़ लिया। एक ने गिरबान पर हाथ डाला, दूसरे ने इसे बालों से पकड़ लिया। अब बताओ बच्चू, क्या बताऊं? तुम किस होटल के गिरगे हो? इसी होटल का। ये कहकर इसने पहले बैर की नजरों बगलों में इस तरह हाथ मारे कि गिरबान छूट गया। साथ ही दूसरे की नाक पर मुक्का मारा। इसके हाथों से बाल निकल गए। अब वो में हवा में उछला और बाएं टांग पहले के मुंह पर दे मारी। फिर उछला तो दाएं टांग दूसरे की पसलियों में लगी। दोनों गिरकर साकत हो गए। और कोई है? इसने हाँक लगाई। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी अपने तीनों दोस्तों को बुलाता हूँ। काउंटर की तरफ से आवाज आई। इन्होंने देखा, वो एक लंबा और दुबला पतला आदमी था। ये कौन है? महमूद ने सरगोशी की। होटल का मालिक चांक। बहुत खूब। गोया अब ये अपने तीन आदमियों से बॉस इस आदमी की मुरम्मत कराने लगेगा, जो पहले ही दो से लड़कर फारिग हुआ है। फारूक बड़बड़ाया। हाँ, लेकिन तुम देख रहे हो, इसके चेहरे पर किसी घबराहट के दूर दूर तक असर नहीं है। पेशेवर लड़ाका मालूम होता है। फरजाना ने मुंह बनाया। ऐसे होटल वालों का ख्याल दुरुस्त ही लगता है। ये है किसी दूसरे होटल का गरगा। इस होटल की हवा खराब करने के लिए भेजा गया है। लेकिन वो कहाँ हैं जिनकी? महमूद के अल्फाज दरमियान में रह गए। एक तरफ से अचानक वो तीनों नमदार हुए थे। इन्होंने इन्हें साफ पहचान लिया। तो ये हैं इक्की बिक्की शिक्की। हाँ यही है, इकराम बोला। क्या हुक्म है मिस्टर चाक? इनमें से एक ने मैनेजर के नजदीक पहुंचकर कहा। ये शख्स किसी और होटल का बदमाश है। यहाँ बदमाशी करने आया है। इसे सबक सिखाना है। ये भी कोई मुश्किल काम है? अभी लीजिए। मेरी तरफ बढ़ने वाले अपनी मौत को आवाज देकर आए हैं। इस शख्स ने गोया धमकी दी। अच्छी बात है, हम भी आवाज दे लेते हैं। वो तीनों फखरिया अंदाज में चलते हुए इस तक पहुंच गए। वो भी बिल्कुल तैयार खड़ा था। अचानक उछला और इन पर आकर गिरा। तीनों ने इधर उधर उछल कर खुद को बचाया और फिर तीनों एक साथ इस पर टूट पड़े और इस तरह टूटे कि इसे उठने की मोहलत ना मिल सकी। अगरचे इसने बहुत कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो बेसुध लेटा नजर आया। ये नाइंसाफी है, ऐसे में इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। सब लोग इनकी तरफ घूम गए। क्या मतलब? ये कौन बोला? चाक गुर्राया। ये मैं बोला था, इन्होंने उठकर कहा। क्या बात है? इस जुमले से आपका क्या मतलब है? ये कि एक शख्स के मुकाबले पर तीन आदमी लगाए गए हैं। एक के मुकाबले पर एक लाया जाता तो एक बात भी थी। चलो, हम आपके मुकाबले पर एक को ले आते हैं, चाक ने हंसकर कहा। मेरे मुकाबले में तो खैर ये तीनों भी आ सकते हैं। मैं तो इसकी बात कर रहा था जो आपके सामने बेहोश पड़ा है। मालूम होता है तुम भी इसके साथी हो। इक्की बिक्की शिक्की पकड़ लो इसे भी। हाँ हाँ जरूर पकड़ लो, बल्कि निहायत इत्मीनान और सुकून से पकड़ लो। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। नहीं अब्बाजान, ये आपकी तौहीन है। फारूक ने झिलाकर कहा। मेरी तौहीन कहाँ है? इन्होंने चौंक कर पूछा। लीजिए, अब आप भी मजाक मजाक पर उतर आए। फारूक मुस्कुराया। तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोले। इनसे लड़ना आपकी तौहीन है। मैं लड़ लेता हूँ, बल्कि आप मुझे इजाज़त दें। अकराम ने कहा। नहीं भाई, फारूक ठीक रहेगा। फारूक पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ इनके सामने पहुंच गया। ये क्या भाई, तुम लड़ोगे? इनमें से एक ने हंसकर कहा। हाँ, उम्मीद तो यही है। जाने दो भाई, किसी बड़े को भेजो, चोट वोट खा जाओगे। जिस तरह ये लंबा लेटा हुआ है, तुम भी इसी तरह लेटे नजर आ जाओगे। तो क्या हुआ, कभी कभी लंबा लेटा नजर आना भी तो सेहत के लिए मुफीद है। फारूक ने कहा। अच्छी बात है, हमें क्या। तीनों उछले। एक ने पाँव की ठोकर इसकी पंडली की हड्डी पर मारी। दूसरे का मुक्का इसकी तरफ आया। तीसरा दोनों पैरों पर उछला और बाएं लात इसकी कमर पर रसीद की। फारूक ने घूमते हुए अपनी पिंडली को बचाया। सर को झुककर नाक की तरफ आने वाला मुक्का सर के ऊपर से गुजार दिया और फर्श तक झुकता हुआ कमर पर लगने वाली लात को साफ बचा गया।
लड़ाई देखने वालों की आंखें मारे हैरत के फैल गईं। इक्की बिक्की और शिक्की भी दंग से रह गए, क्योंकि तीनों ने बैक-वक़्त हमला किया था और तीनों का हमला एक साथ बचाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फारूक इस कदर सफाई से बचा गया था कि इनके लिए हैरान होने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। आओ दोस्तों, रुक क्यों गए? फारूक मुस्कुराया। तीनों फिर हमलावर हुए। इस मर्तबा इन्होंने उछलकर एक साथ लातें दे मारी। फारूक ऊंचा उछला और इसके नरगे से निकल गया। वो बला की रफ्तार से घूमे। इसी वक्त फारूक ने गरम गरम सलन का एक डोंगा उठाकर इनमें से एक के मुंह पर दे मारा। इसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि एक तो सालन गरम था, फिर मिर्चें। इसकी आंखों का कबाड़ा हो गया। इससे पहले कि दूसरे संभलते, फारूक एक एक डोंगा इनकी तरफ भी फेंक चुका था। ये क्या? ये लड़ाई का कौन सा तरीका है? एक ने चीख कर कहा। अब मैं और क्या करूं? तुम तो कोई काम दिखा ही नहीं रहे। खबरदार, जो अब गरम गरम सालन फेंका। लेकिन ठंडा सालन तो किसी भी मेज पर नहीं है, फारूक ने हैरान होकर कहा। धत तेरी की, ये इज्जत ऐसे में भी बाल नहीं आ रहे। महमूद ने झिल्लाकर अपनी रान पर हाथ मारा। फारूक इनकी तरफ बढ़ा। अभी वो अपने चेहरे और आंखों को साफ कर रहे थे कि फारूक के मुक्के और दांतें इन पर बरसने लगी। जल्द ही इन्होंने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। बहुत खूब, मैं तो इन्हें बिलावजा ही तनख्वाह देता हूँ। मुझे तो तुम जैसों को मुलाजिम रखना चाहिए, चाक ने ताली बजाते हुए कहा। तो फिर रख लेना, हम बेकार ही तो फिर रहे हैं, फारूक ने मुंह बनाया। तुम लोग मेरे कमरे में आओ, लेकिन एक शर्त है। और वो क्या? ये कि इन तीनों को भी वहीं ले चलें। अच्छी बात है, इक्की बिक्की शिक्की तुम भी आओ। वो इनके साथ चाक के कमरे में आ गए। हाँ दोस्तों, पहले तो ये बताओ तुम हो कौन? पहले तो कभी इधर नजर नहीं आए, चाक ने नाखुशगवार लहजे में कहा। ये क्या कहा? आपका लहजा क्यों बदल गया? पहले तो आप बहुत मीठी जबान बोल रहे थे। तुम इस बात को छोड़ो, अपना तारुफ कराओ। क्या ख्याल है बाजान? करा दो भाई, ये भी क्या याद करेंगे। अच्छी बात है। हमें महमूद फारूक और फरजाना कहते हैं, और ये हमारे वालिद इंस्पेक्टर जमशेद हैं। ये अंकल अकराम है, सब इंस्पेक्टर। ओह ओह, वो धक से रह गए। मारे हैरत और खौफ के इनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हमने क्या सुना? इक्की ने खोए खोए अंदाज में कहा। बिल्कुल वही जो तुम्हारे दूसरे साथियों ने सुना। आप लोगों का यहाँ क्या काम? सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करने आए हैं कि प्रोफेसर दाऊद की दरबारगाह पर हमलावर होने की क्या जरूरत थी? कौन प्रोफेसर दाऊद? इक्की ने हैरान होकर कहा। अरे भाई, आप प्रोफेसर दाऊद को नहीं जानते? तौबा करें जी, बुक्की ने फौरन कहा। तौबा तौबा तौबा, फारूक ने फौरन जल्दी जल्दी से कहा, साथ में कानों को हाथ भी लगाए। ये क्या कर रहे हो? महमूद ने तिल मिलाकर कहा। तौबा कर रहा हूँ, नजर नहीं आता? अब तुमसे कौन मगज मारे? महमूद ने मुंह बनाया। तुम्हारे सिवा कौन मारेगा? यार चुप रहो, एक तो तुम्हारी ऊट पटांग बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती, इंस्पेक्टर जमशेद ने चिल्लाकर कहा। यही तो इनमें बुरी बात है, और मैं इनसे इनकी इस बुरी बात से बहुत तंग हूँ। फारूक घबरा गया। अच्छा, तुम चुप रहते हो या? जी हाँ, क्यों नहीं होता, बस हो गया। मिस्टर इक्की बिक्की शिक्की, हमारे पास इस बात का मुकम्मल सबूत है कि तुम तीनों सात दूसरे आदमियों के साथ प्रोफेसर दाऊद की तजर्बागाह पर हमला आवर हुए थे, और तुमने प्रोफेसर साहब को अगवा भी किया है। अब सीधी तरह ये बता दो कि वो कहाँ है। इसी में तुम्हारी भलाई है। इनके रंग उड़ गए, और फिर इनकी नजरें मैनेजर चांग की तरफ घूम गई। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। हमें ये हुक्म मिस्टर चांग ने दिया था। क्या? वो एक साथ बोले।